Hi guys. Okay. تزحلف انتهي نيرنا مالتي. زاتري وازلهم جا مالتي. بزعباناي vector سيني plane زول definition رينا نيرنا مالتي. سلازي زي خاطا كارتيجيان plane يتري وازلهم. Where أبتي r square كان we can up to plane 10 pointers x, y we can have bracket كم نقبر كم زجرنا 10 points كم زلونا نفلت مالتي. Again after xy plane كاني كندا ام زلونا مالتي 4 quadrant كم زلونا رينا مالتي. Now let's see a two-dimensional vector مالتي. كتمنا بتي 3-dimensional vector مالنا 2-dimensional vector كن رينا. سلازي عاوزين تاي لنا زلو مالتي a vector as you can see the vector زي مالتي. A vector which is PQ is determined by a base point which is we usually call it tail and also a terminal point Q. We usually either head we can tip لنا نزوع مالتي. The vector PQ تبهل to base point ناتا PU والتالي اللي نزوع terminal point ناتا خاني QE وكهير وكاني TP اللي نزوع مايتي. سلازي أبسطري وازل لكم graph مايت as an example times يلخو we do have the point this point which is 2 2 and so this is Q. So نزا vector زي حركة which is from P to Q يزل له داري خما زي التالي زخان زلو مايت زي خان تالي زخان زلو. سلازي كان زي جيرن تاي قبره direction ناتي كم زخوي مايت. And also remember that vector كل جزء direction and magnitude زلوا وعي مالتي. سلازي زياتري وازلهم to direction كنقرنا خلاك كابزي كسبب زخن كده كلنا خانتاي مايتي magnitude علىنا كان distance علىنا ويكان length علىنا مالتي. ده هجي the vector PQ يا تدليهم vector of QP ونكسر تدخليهم this direction كان خدمة تدخليها مايتي. It doesn't matter the direction or something but the vectors بحالجن تاي كل جزء base point ناتو خمسة اللوه and also terminal point ويكاني head or tip كم زبحال مالتي. حنت خانا حلت النبزين حداري هم اللهم كون كاني أبزلات النحنتي which is أبتي origin أولي اللهم زي خاني على مالتي the vector أو اللي اللهم زي خانتي مالتي كم زكير نبز خمسة مالتي. Yeah, it might not be straight but this way. So دي خانتي توينات مالتي vector أو اللي خانس سمي اللهم مالتي. سلازي أبزن كلت vector سيتحدى زي vector of PQ any kind of vector مالتي. But the vector O argen سمع لوان سا تايلاند زوع مالتي تيا سمنا تا خاني تايلاند زوع تا position vector مالتي. The position vector which is let's say P naught AB أبزي جاري لي اللخو مالتي is the vector which is AB pointing from the origin to origin now to P naught مالتي. سلازي أبزانا إذا example ناتي انتي مالتي تا P naught ناتي انتي تخون لا مالتي which is R تخون لا مالتي which is minus 4 3 تخون لا مالتي and so the origin كاني which is nothing but it is 0 0 مالتي. سلازي كابت origin now to P naught نحرد خير على خوينو انتي ننزوعه position vector اللي ننزوعه مالتي. Cool. So then again it's vector بحال vector PQ at the point ناتنا let's say the point P ناتنا let's say A1 B1 and also point Q كاني A2 B2 نحر كوينو at the vector كنصوع خلنا مالتي in the form of components كل جزء بخمسة عين فورمات ننزفه curl bracket عينت تاشو الله مالتي زي curl عينت sign tree وزلهم represent قبلنا زين vector represent قبلنا مالتي زي whereas إذا خمسة عين sign نحر كوينو خاني إن point مالتي to different sort فولتو إلى مالتي. سلازي ترى زي خمسة الله خوينا كم زاتري وزل خوينا نحكينا إن فيكتور زي خلينا بوينت مالتي. سلازي أنتي فيكتور جي زي أنت داري خما زي أنت تدخل الله مالتي which is x component زي component مالتي زي خانت تدخل الله مالتي y component تدخل الله مالتي. سلازي الفيكتور can be written as كم زاتري وزل خم a b where x component and y component and also it be computed as what as you can see in this one. A2 minus A1 and so B خانين تايلان سوا مالتي B2 minus B1 مالتي where the pointers P and Q خاني as you see كم توهي ونازلو مالتي the same thing كم تاني عن توهي
أبزي أسرح نازلنا مالتي أبزي أسي نزي أنت حدا A1 الكوما نزي خان B1 الكوما زي خان A2 نحركونا زي B2 نحركونا مالتي سلازي تفيكتور نرخب نحركونا نزي فيكتور زي انتهينا نمزو مايتي تاب فيكتور زي انتهي تخان لا مالتي جي 4 minus of 2 4 minus of 2 سلازي تاب فيكتور ناتي انتهي تخان لا مالتي 2 كوما 2 تخان لا مالتي so تفيكتور x component كلتا يخير له y component كانت 2 يخير له while at the initial point ناتو 2 2 and so 4 4 مسخون مالتي سلازي نزي find أبزي تايبنا له find the components of PQ where P and Q are given at this way. So from this one, the vector V is nothing but it is given us if this is A1, B1, this is A2, B2 A2 minus of A1 comma B2 minus of B1. So this is nothing but 2 minus of 3 into 7 minus of 2. So this is nothing but it is minus 1 comma 5. سلازي زي أنت عملتين the vector not نعملتين سلازي this is where the x component and also this is nothing but y the y component مالتي قال أنت إذا مالتي بزهجي حسب كم زيجرنا مسخونة let's say the point زي مسحلونا and also the point زي لنا مالتي نيزي كلتا point كان vector نخبرنا تو vector مسخبنا خان تايماتي length نايت vector وكان magnitude نايت vector سنركب نخلينا sometimes كان تايلنا زوينا norm مالتي نركب نخلينا now to formula خاني up plane نهر كوينو which is in R2 نهر كوينو a square plus b square is كم يجري is خندحن فالدليل خان تاي مالتي we usually we do have what the point A1 B1 and also the point what A2 B2 where we calculate the vector V. So it is nothing but which is the distance. سلازي نتحداري خمو زي point A1 B1 and also Q كان A2 B2 زلو أب نتاش نتحدارينا زي نتحف متصلي مايتي. This is A2 minus of A1 is nothing but A B خان تا زي مالتي which is B2 minus of B1 كم زي فورمولا نتحداري distance فورمولا نتحداري خمو أبزيهم كان تقولوا تقولهم مالتي A2 minus of A1's whole square plus of what? B2 minus of B1's whole square, right? So the distance is nothing but it is the anti A square plus of the anti B whole square. So this is nothing but again Abzukhani it's vector مالتي نيجي نحكونا norm of what? Vector we can distance contain as well, right? Root of square root of a square plus of b square غيرنا نرخبه مالتي. So زي تي كميجر كان magnitude وكاني length وكاني normal sometimes نزوعينا مالتي. Okay. كال انتهى لنا مالتي حجب زي كريال اللي نزله مالتي. نعم نتيجة بزي لسه زي علتنا مالتي. زي جي the y axis yeah زخاني the x axis. Sorry, this is the x-axis مالتي. هجي حدا فيكتور هذا نحرى لنا خوينا وزخده كل جزء حدا let's say this is the vector v and also كلا حدا vector كركب خيله which is the equivalent to this vector مالتي whose the initial point is what at t origin مالتي have origin هركوين هم زي كده رخوي خيله مالتي which is v prime مالتي having the same direction and also same length مالتي حدا عينت direction زلوهم عندنا هاني length زلوهم نحن نركب نخيلنا مالتي زي vectors نركب نخيلنا مالتي so we call v and what v prime are تايلان زوع مالتي which is equivalent لنا زوع نخيلنا مالتي هجي إذا خمسة عينت define مقبارنا مالتي v and v prime equivalent نقول نحركوا الناس نمنتهي طبعا نحريلنا ني algebraic operation كنكايل مايتي تي algebraic operation مالتي on vectors نقدر نحركونا كل جزء انتهي زلنا مالتي تي understanding كلنا اللي هو
انت داتهم فيكتورز equivalent ديهم ولا خميهم تايبس كنفلطهم قالنا مخنياتو ابز فيكتورز سي كردنا ندحر كوين معنا بنت ذا فيكتور زي تويبات نزل سبزيها كال فيكتور كان حل سيابزي يو فيكتور نحرل نخوين سيتي addition فيكتور ويكاني subtraction دي ويكاني زخونه كجبر نحر كوين تو operation سي ابزي توهيب نازل زخونه point in having initial point زلهم زي كونه سي ابتي like a position vector كم زموز وغيرنا خنصرح كلنا يتزبلز مالتي ስለዚህ እሱን ድሕር ኮይን እንታይ ኢሉና ዘሎ ማለት ሕጂ እዚ as vectors v and w are equivalent if they have the same magnitude and direction ማለት እዩ so basically እንታይ እዩ ማለት እዩ two vectors are equivalent if and only if they have the same components ማለት እዩ ምዝህልዎም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ተዋሂባትና ኣላ determine whether v1 and also these are equivalent or no ዲዮም ኣይኮን ቼክ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ለሕዳ ኮምፒት ጌርኩም ወዚ completely ማለት እዩ v1 is nothing but exactly ለሕዳ ጌርኩም ወዚያ ክኔት መፀና 3 into minus ጃት መፀና ያኻን ታት መፀና ማለት እዩ which is 3 into minus 3 ሕጂ እዞም ክልተ ቬክተርስ እዚኣቶም equivalent ኣይኮኑን because ለሕዳ ኢና okay the first component the right but እዞም እንታይ ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚህ because of this second component ማለት ስለዚህ ይኮኑ v1 and v2 are not equivalent vectors equivalent vectors አይኮኑም ማለት ነው ካለ ታያለው ማለት ነው ቲ equivalent vectors ካምጻና ማለት ነው ናብነት ታኸንገብር ንخيلنا ማለት ነው let's say the vector ዝለና ንበሎ ማለት ነው ሓደ ካል ቬክተር ካና ኣብዝለና ማለት እዩ ሕጂ እዞም ክልተ ቬክተር እዚኣቶም ንሪኦም ዘለና እንታይ እዮም let's say እዚ v ንበሎ ዝኾነ w ንበሎ ማለት እዩ ኦሪጂናሊ እዚ ቬክተር v እንታይ እዩ ትለንግዝ ንሕሪና ኢና ክልቲኦም almost the same እዮም ማዕረዮም እንደገና ከ ነዚ same direction እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ the vector v and w are what equivalent and also if w is a translation of what v ማለት እዩ እዚ w translation ናይ v እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እዚ w እዚ translation ናይ እዚ እንተዳ ኮይኑ having the same direction and length but the starting point now to ግን what different point ማለት እዩ the initial point ናይ ክልቲኦም ናይ ዝን different but having the same direction and also length እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ they are equivalent ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ስለዚህ ክቕፅል እየ ብትይኑ next more in detail ማለት እዩ ግን generally ነዚኣት መስል ማለት እዩ ታ ቤዚካሊ ተገርና ለናብዚ two vector up two dimensional ከመገርና ክንሰል ከም ዘለና ርኢና ኣለና ማለት እዩ ከመገርና ፋኒቲ components of ናይቲ vector ክንረኽቦ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ካለ ካኒቲ distance ወይ ካቱ ኖርም ናቱ ከመገርና ክንረኽቦ ርኢና ኣለና ማለት እዩ then finally the equivalent vectors እንታይ ከም ዝኾኑ ርኢና ኣለና ማለት እዩ then finally እንታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ the addition of vectors and subtraction to properties not on እንታይ ከም ዝመስል ከመገርና ኻኒ the algebraic operation of vectors ንገብር ካን ንሪኢና ማለት እዩ yeah see you next time